خوش اومدی به ویدیوی امروز که فقط برای مکالمه ساخته شده. امروز میخوایم با تاکید به گرامری که اخیراً تو مجموعه فرانسه از پایه خوندیم مکالمه کار کنیم. عبارتهایی مثل aussi، plus، moins، autant، le plus، le moins که بسیار استفاده کردیم و گرامرش رو یاد گرفتیم و میخوایم اینجا بهش مسلط بشیم. بچه‌هایی که سطح مبتدی هستن استفاده خیلی خوبی میتونن ببرن از این ویدیو. اگر میخوای بیشترین چیز ممکن رو یاد بگیری از این ویدیو، 3 تا توصیه برات دارم که حتما رعایت کن وقتی که داری به ویدیو نگاه میکنی و گوش میدی. اول اینکه دقت کن به کاربرد کمپاراتیف ها و سوپرلاتیف ها در جمله های امروز. نکته دوم این که من هر جمله رو 2 دفعه تکرار میکنم. بعد از هر دفعه هم یه مکس چند ثانیه‌ای دارم. تو اون چند ثانیه با من تکرار کن. خیلی تاثیر داره. و نکته سوم، توجه به تلفظ فراموش نشه. حتما به تلفظها دقت کن و همینطور وقتی خودت تلفظ میکنی سعی کن رعایت کنی. پس کاری که باید بکنی تو این ویدیو، حتما به صفحه نگاه کن که هم نوشته جمله رو ببینی هم ترجمه فارسی رو دست ندی. دوم اینکه خوب با دقت گوش بده که هم گوشت تقویت بشه، ساختارهای فرانسوی رو بهتر یاد بگیری. تکرار و تمرین معجزه میکنه. و اینکه رپته، تکرار کردن دوباره به شما یک فرصت تکرار اضافه میده، به اضافه اینکه خودتون محک میزنی که ببینی چطور تکرار کردی. پس بریم سراغ اولین جمله امروز. Ma nouvelle maison est plus grande que l'ancienne. Ma nouvelle maison est plus grande que l'ancienne. Par contre, elle a autant de chambres que mon ancienne maison. Par contre, elle a autant de chambres que mon ancienne maison. Elle est dans un quartier moins bruyant. Elle est dans un quartier moins bruyant. Notre professeur de français est aussi doué que le prof d'anglais. Notre prof de français est aussi doué que le prof d'anglais. Il est aussi patient et gentil avec les élèves que le prof d'anglais. Il est aussi patient et gentil avec les élèves que le prof d'anglais. Notre prof d'anglais a autant d'élèves que le prof de français. Notre prof d'anglais a autant d'élèves que le prof de français. Le Canada est plus grand que la France. Le Canada est plus grand que la France. Le Canada est moins peuplé que la France. Le Canada est moins peuplé que la France. Au Canada, le français est aussi important qu'en France.
Au Canada, le français est aussi important qu'en France. Je travaille autant que toi, mais j'ai plus de succès que toi dans les affaires. Je travaille autant que toi, mais j'ai plus de succès que toi dans les affaires. Ma sœur révise moins que moi, mais ses notes sont aussi bonnes que les miennes. Ma sœur révise moins que moi, mais ses notes sont aussi bonnes que les miennes. Aux États-Unis, il y a autant de scientifiques qu'au Canada. Aux États-Unis, il y a autant de scientifiques qu'au Canada. Dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. Dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. Il y a plus d'Iraniens en Californie qu'en France. Il y a plus d'Iraniens en Californie qu'en France. Mon mari est plus grand que moi. Je suis moins grande que lui. Mon mari est plus grand que moi. Je suis moins grande que lui. À l'école, il y a autant de classes que de professeurs. À l'école, il y a autant de classes que de professeurs. À Vancouver, il pleut autant qu'à Londres. À Vancouver, il pleut autant qu'à Londres. Tu conduis plus vite que ton frère. Tu conduis plus vite que ton frère. Je pleure plus facilement que mon frère. Je pleure plus facilement que mon frère. Les enfants courent plus que les adultes. Les enfants courent
plus que les adultes. Mon fils est moins jeune que le tien, mais il mange autant. Mon fils est moins jeune que le tien, mais il mange autant. Ma fille est aussi sportive que Jess, mais elle saute plus haut que Jess. Ma fille est aussi sportive que Jess, mais elle saute plus haut que Jess. Cette veste est aussi chère que l'autre, mais elle est d'une meilleure qualité. Cette veste est aussi chère que l'autre, mais elle est d'une meilleure qualité. Pascal est la plus généreuse des filles. Pascal est la plus généreuse des filles. Cette université est la meilleure université du pays. Cette université est la meilleure université du pays. Il joue le mieux dans son équipe. Il joue le mieux dans son équipe. Stéphane est le moins chanceux dans ce jeu. Stéphane est le moins chanceux dans ce jeu. Tu es la meilleure actrice que je connaisse. Tu es la meilleure actrice que je connaisse. Il est le meilleur ami du monde. Il est le meilleur ami du monde. همینجا تمام شد جمله های مکالممون برای کمپاراتیف ها و سوپرلاتیف ها. اگر این ویدیو رو دوست داشتی همین الان دکمه لایک رو بزن و نظرت رو برای من کامنت کن. اگر سابسکرایب نکردی هنوز به کانال همین الان وقتشه که کلی از این ویدیوها داریم در کانال و همچنان داره آپلود میشه مرتبا.